अहम खबर आपको आगाह करते चलें सरगोदा से, जहां डेयरी एसोसिएशन शहर जिला सरगोदा ने 12 ब्लॉक के मारूफ ताजर मार्चा उसके ऑनर मारूमर जलाल को नायब सदर मुंतखब किया और इस हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। इस वक्त एंकर पर्सन सैफ खान वहां पर मौजूद हैं। जी सैफ खान, बताइएगा मजीद क्या कहना था वहां पर मौजूद ताजरों का। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं आपका होस्ट सैफ खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। आज हम ब्लॉक नंबर 8 में अंजुमन ताजरान के ऑफिस में मौजूद हैं और इनकी सरपरस्ती में, नईम असलम कपूर साहब की सरपरस्ती में, नासिर सैगल साहब की सरपरस्ती में यहाँ पे एक हलफ हुआ है जिसमें डेयरी एसोसिएशन के नायब सदर मार्ज उमर जलाल साहब को मुंतखब किया गया। उनके चेयरमैन खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम शर्मा साहब की तो बहुत ही काविशें हैं और भी यहाँ पे मेरे मोहतरम हैं, शायद जिनका मैं नाम ना ले सकूँ तो माजरत खाऊँ। मैं इस खूबसूरत प्रोग्राम पे जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है और यहाँ पे हलफ बर्दारी हुई है, इसके हवाले से मैं नईम असलम कपूर साहब से बात करूँगा कि वो चंद अल्फाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सैफ साहब, आज की हमारी ये तकरीब डेयरी एसोसिएशन ने अपना एक नायब सदर मुकर्रर किया है मार उमर साहब को, और हम इस उम्मीद के साथ, बड़ा आसान होता है कोई ओहदा लेना और गले में हार पहनना तो बड़ा आसान है, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। अपना दुकान से उठकर किसी के काम जाना बहुत मुश्किल काम है। मैं भाई से उम्मीद करता हूं कि उसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो ऐसा तरीके से निभाएंगे। तो ताजर जो भी हो, किसी भी शोबे का हो ताजर, हमारा दोस्त हो या हमारा मुखालिफ ग्रुप का हो, हम हर किसी दोस्त के काम, जायज़ काम हो, हम हर जगह, थाना कचहरी किसी भी महकमे का हो, हम हर जगह जाते हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं अपने भाई से कि जो जिम्मेदारी उसको दी गई है, उसके सदर ने, उसके चेयरमैन ने जो जिम्मेदारी इस पर डाली है, उसको ऐसे तरीके से निभाएंगे। बहुत शुक्रिया नईम असलम कपूर साहब का। इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि जो मार उमर जलाल साहब को जिम्मेदारी दी गई है, वो उम्मीद है कि ऐसा तरीके से इस मामला को अंजाम देंगे। इस वक्त हमारे साथ नासिर सैगल साहब भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मौके पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा इजाफा साबित होगा अंजुमन ताजरान के साथ। दूध एसोसिएशन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत कठिन मराहल है इनके लिए। तो अल्लाह ताला इनको हमारे अपने इदारे के साथ नेक नीति के साथ चलने की तौफीक दे और हमारे अंजुमन में अच्छा इजाफा हो। इंशाल्लाह हमारी दुआ इनके साथ है और हमारा तावन इंशाल्लाह उनके साथ रहेगा। जहाँ भी हमें ये मुश्किल में आए, हम इनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह पूरी ड्यूटी देंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ। बहुत शुक्रिया जी। देखा कि नासिर साहब की बात सुनी, सैगल साहब की, कि इनकी भी बड़ी खूबसूरत बातें हैं अपने अंजुमन के लिए, अपने ताजरों के लिए। इनका यही कहना है कि किसी वक्त भी किसी को, दोस्त को भी प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, तो वो हमारे यहाँ पे दरवाजे पे आ सकता है, हमारे ऑफिस में आ सकता है। उनका इंशाल्लाह ताला बैठ के काम हल करेंगे जो भी मसाइल होंगे। इस वक्त हमारे साथ खालिद साहब मौजूद हैं, डेयरी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं अपना मोहम्मद उमर साहब जलाल साहब। इंशाअल्लाह इनको जो ज़िम्मेदारी नायब सदर की सौंपी गई है, मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से कि ये अपनी ज़िम्मेदारी को बड़े आसान तरीके से निभाएंगे और इंशाअल्लाह हम इसकी पूरी एसोसिएशन में इसकी मुआवनत भी करेंगे और अपनी हम डेयरी एसोसिएशन को इंशाअल्लाह फ़ाल करेंगे और साथ इसको लेके चलेंगे और इसके साथ हम खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला, और ये भी हमारे साथ दस्ते बाजू बन के खड़ा रहेगा। जी। देखा कि खालिद साहब की बात सुनी, इनका भी अपने जैसे सीनियर अंजुमन ताजरान के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने कहा है, इनका भी यही कहना था कि भी हम इंशाअल्लाह ताला इनको साथ लेके चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर ताजर हाजी अख्तर साहब मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि इस मौके पे उनका आज का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डेयरी एसोसिएशन का ख़ासकर चौधरी खालिद साहब का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने सरगोदा से एक ईरानी निकाल के अपनी जमात के साथ शामिल किया है और उम्मीद करते हैं कि इनका भरपूर साथ देंगे और अपना ओहदा बरा होने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया जी। देखा कि हाजी साहब की भी बात सुनी,
ان کا بھی بڑا کردار ہے تاجروں میں، انجمن تاجران میں، اور جہاں پہ بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے یہ لمحہ بہ لمحہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور اپنے تاجر برادری کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور تاجروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اکرم شمع جو معروف تاجر ہیں سرگودا کے، اور وہ ہماری بھی جان ہے، شہر والوں کی بھی جان ہے۔ یہ جو کردار کیا گیا ہے جس میں عمر جلال صاحب کو انہوں نے اس نائب صدر کی سیٹ دلوائی ہے، ان کا بڑا کردار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اکرم شمع صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں سب سے پہلے تو اپنی یونین کا مشکور ہوں جنہوں نے میری بات پہ لبیک کیا اور میرے بھائی چھوٹے بھائی مار عمر جلال صاحب کو عہدے پہ نامزد کیا، اور بالخصوص میں چودھری خالد صاحب کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ انہوں نے میری ہر بات پہ لبیک کیا، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو میں نے ہیرا چنا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ چلے گا۔ اور اس میں جو مجھے سب سے زیادہ پریشر تھا وہ حاجی بلال صاحب کا پریشر تھا جو مجھے مجبور کر دیتے کہ ان کو نامزد کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ دیکھا کہ اکرم شمع صاحب کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ جس طرح کا ان کا نام جلال ہے اسی طرح کے جلالی بھی ہے اور بڑا کام کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر مملکت حامد حمید صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سیف خان صاحب، آج کا جو پروگرام ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دیر کے بعد انجمن تاجران میں مجھے یہ آس امید پیدا ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ینگ بلڈ یہاں پہ شامل ہوا ہے یہ انشاءاللہ اس شہر کے مسائل کے لیے اپنی تاجر قیادت جو ہماری شہر کی ہے ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی تاجروں کے مسائل بھی حل کریں گے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ شہر کی بہتری کے لیے یہ اپنا کردار بھی ادا کریں گے۔ جی دیکھا کہ حامد حمید صاحب کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ انجمن تاجران میں یہ بہت اچھی شمولیت ہے اور یہ اپنا کام کی طرح نام کی طرح کام کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ عمر جلال صاحب موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے قابل محترم میرے پیارے بھائی چودھری خالد صاحب، اکرم شمع صاحب، چودھری احمد حمید صاحب، نام سیکل صاحب، نیم کپور صاحب، میں ان کا بہت دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے ہمارے پروگرام کو اور ہمیں ویلکم کیا۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی دیکھا کہ ان کی بات سنی عمر صاحب کی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جیسے کہ یہ آج کا پروگرام ہوا ہے، مثالی پروگرام ہوا ہے، اسی طرح ہم شہر کی بہتری کے لیے مثالی کام کریں گے۔